esta parte, que é uma parte chamada, este vídeo que se chama Os Deuses Estão Doidos. Ora bem, vamos começar. Espero que estejam protegidos. Sempre tiveram que criar cargos que os pudessem comandar. É uma tristeza, mas é verdade. Desde tempos imemoriais que se acharam nomes para identificar o poder. Claro está que sempre inerente à sociedade em que se encontrava, à diferença de linguagem, à diferença de idioma e principalmente a nível intelectual dos seres que formavam esses grupos. Como tal, os povos cederam poder às elites que os controlavam. Mas para as autoridades apresentou-se um problema acrescido. E esse problema era como aumentar o poder sobre as turbas. Então arranjaram algo ou alguma coisa tão importante que só a sua simples menção tornasse essas tais lideranças intocáveis e detentoras de controle absoluto. Tiveram como auxílio o facto de terem tido a visita de seres de tal modo avançados que os autóctones tinham sido reduzidos a serviçais e, em muitos casos, escravos. Mas um dos factos que esses tais seres aprenderam é que necessitavam da ajuda de alguns desses escravos. Só que não poderiam mostrar aos escravos que eles continuavam a ser. Criaram condições quase ideais para se mostrarem de poder absoluto e quase galáctico. Foi fácil, pois criaram grupos que eram poderes também quase absolutos sobre os povos. Claro que esse tal poder era ilusório, pois quem tinha o real poder eram os mandantes. Chamaram e os que escolheram tiveram a oportunidade de ter ganhos tanto de prestígio como monetários, que este planeta parece que tem uma loucura sobre dinheiro. Obrigaram as turbas a criar o que chamavam de templos com os seus trabalhos braçais. Muitas vezes, próprios estelares ou ajudaram ou facultaram eles próprios a criação de templos e monumentos grandiosos, que levaram os serviçais escravos a venerá-los a eles, cada vez mais, e fazerem o que os estelares precisavam, que era a mineração. Os sacerdotes criaram então um termo de linguagem que era o de Deus. Cada sociedade diferente usou esse termo de forma diferente, conforme a sua linguagem e idioma. Só que, por algum motivo, existiram alturas em que esses estelares se foram embora. Umas vezes porque tiveram que transportar as cargas do minério extraído e outras porque tiveram que fugir. Sempre apareceram outros mais poderosos que os afugentaram e, com o tempo, também esses mais poderosos tiveram que fugir. Estas fugas muitas vezes foram executadas quando os dracos chegaram com as suas companhias de mineração. Devo dizer que os dracos são os donos deste sistema, não é da Terra, é deste sistema. Outras vezes fugiram em pânico quando os Drago chegaram, porque os Draco têm medo, mas os Drago é pânico. O interessante acontecia para os tais sacerdotes. Eles mantiveram as estruturas que formaram e que chamaram religiões. Foram prosperando e expandindo esses grupos religiosos. Foram sendo distribuídos por todo o globo com grandes características diferenciais. Aí apareceram milhares de religiões através dos tempos e todos os sacerdotes foram prosperando. E ainda hoje isso acontece com uma profundidade gigantesca. Os escravos, que são os membros dessas religiões, aceitam não só paulatinamente como com entusiasmo a sua situação. É triste, muito triste, porque as evidências que estão à vista não são reconhecidas. A ciência é vista como adversária e quase sempre como inimiga a bater. Temos que reconhecer que a falta de sensatez e a insanidade geral dos ensinamentos são usados diariamente. Portanto, podemos afirmar que a loucura dos tais deuses se transmitiu aos seus seguidores, lamentavelmente. Meus amigos, até à próxima. Um abraço. Ça va, mes amis? Aujourd'hui, on va parler sur le vidéo 157A. C'était le dieu Soltifu. Trestien a toujours dû créer des postes qui pourraient les commander. De temps immémoriaux, ils ont trouvé leur nom pour identifier le pouvoir, bien sûr.
il est toujours inhérent à la société dans laquelle c'était la différence de langue. La différence de langue et surtout au niveau intellectuel et d'idiome. Des êtres qui formaient les groupes. En tant que tels, les gens ont abandonné le pouvoir des États élites qui les contrôlaient, mais pour les autorités, un problème accru a été présent. Et ce problème était de savoir comment augmenter la puissance sur les turbines, ou les personnes. Ils ont donc quelque chose d'aussi important que c'est leur simple mention rendrait ces responsables des détenteurs de contrôle absolu. Ils avaient l'aide du fait qu'ils avaient la visite d'être si avancés que les autochtones avaient été réduits aux serviteurs et dans de nombreux cas esclaves. Mais l'un des faits qui s'est être appris sont qu'ils avaient besoin de l'aide de certains de ces esclaves. Seulement, ils ne pouvaient pas montrer les esclaves qu'ils ont continué à faire et à être. Ils ont créé des conditions presque idéales pour être d'une puissance absolue et presque galactique. C'était facile parce qu'ils ont créé des groupes à qui ils ont donné des pouvoirs presque absolus sur les gens. Bien sûr, ce pouvoir était illusoire, car quiconque aurait le pouvoir réel était les appelants. Ils ont appelé ces groupes de prêtres, sacerdotes. Et ceux qu'ils ont choisis ont eu la possibilité d'avoir des gains, tant au prestige qu'au gain monétaire. Ils ont forcé les personnes à mettre les sacerdotes et les sacerdotes à mettre en place ce qu'ils ont appelé le temple avec leur travail créé. Souvent, les stellaires eux-mêmes ont contribué ou se font fournir la création de temples et de monuments grandioses qui ont conduit les serviteurs et les esclaves pour les vénérer de plus en plus et faire ce que les stellaires avaient besoin et qui c'est l'exploitation minière. Les prêts ont créé une trace linguistique qui était Dieu. Quelques sociétés continuent à utiliser ce terme différemment de sa langue. Seulement, pour une raison quelconque, il y a quitté les auteurs dans lesquels ce titre était imparti. Parfois, il devait être porté les charges de minéraux extraits et d'autres parce qu'ils devaient fuir les stellaires. Ils sont toujours apparus pour puissants que les stellaires qui les ont couverts et avec le temps, les plus puissants ont également dû s'échapper. Ce fut un souvenir été exécuté lorsque Draco est arrivé avec leur société minière. D'autres fois, ils ont fui de panique lorsque les dragons sont arrivés. La chose intéressante, c'est produire pour de tels prêtres. Ils ont maintenant les structures qu'ils ont formées et appelées religions. Ils prospèrent et élargissant de ce groupe religieux. Ils étaient distribués partout dans le monde, avec de grands caractéristiques et différenciés. Il y avait des milliards de religions à travers le temps et tous les sacerdotes prospèrent. Et même aujourd'hui, cela se produit avec une profondeur gigantesque. Les esclaves qui sont les membres de ces religions acceptant non seulement progressivement, aussi avec enthousiasme. C'est triste, très triste.
car les preuves qui visent ne sont pas reconnues. La science est considérée comme un adversaire et presque toujours comme un ennemi à diminuer. Nous devons reconnaître que le manque de sensatez et de la folie générale des enseignements sont utilisés quotidiennement. Par conséquence, on peut dire que la folie de ces dieux transmise à ses partisans, malheureusement. Au revoir, mes amis, jusqu'à la prochaine fois. Are the gods crazy? I will go to do the translation. Terrestrians have always had to create positions that could command them. From immemorial times, they found their names to identify power, the power. Of course, it's always inherent in the society in which it was the difference of language, the difference of languages, and special at the intellectual level of the beings that formed the groups. As such, the people gave up the power to the elites that controlled them. But for the authorities, an uncried problem was presented. And this problem was how to increase power of turbines. So they got something so important that only their simple mention would make these such leaders untouchable and absolute control holders. They had as add the fact that they had the visit of beings so advanced that the autochthones had been reduced to servants and in many slaves. But one of the facts that these beings learned is that they needed help from some of these slaves. Only they couldn't show the slaves that they continued to do. They created almost ideal conditions to be of absolute and almost galactic power. It was easy because they create groups to whom they gave almost absolute powers about the people. Of course, this power was illusory for whoever had the real power were the colors. They called these groups of priests, and those who have chosen had the opportunity to have gains both in prestige and monetary. They forced the turbans to set up what they called temples with their hold work. Often the stellars themselves or helped or provided themselves the creation of temples and grandiose monuments that have led the servants and slaves to venerate them more and more and do what the stellar needed and that was meaning. The priest created a language term that was Gods. Each distant society used
this term differently according to its language and language. Only for some reason he existed heights in which the stellars were gone. Sometimes they had to carry the loads from the extracted and others because they had to flee. They always appeared more powerful than the stellars that have covered them, and over time they also had to escape. These leaks have often been executed when Dracos arrived with their mining companies. Other times they fled in panic when the dredges arrived. The interesting thing happened for such priests. They maintained the structures they formed and called religions. They were thriving and expanding these religious groups. They were being distributed all over the globe with great different characteristics. There were thousands of religions through the times, and all the priests were thriving. And even today, this happens with a gigantic depth. The slaves that are the members of these religions accept not only gradually as enthusiastically. It's sad, very sad, because the evidence that are viewing aren't recognized. Science is seen as an opponent and almost always as an enemy to abate. We have to recognize that the lack of sensitiveness and the general insanity of the teachings are used daily. Therefore, we can say that the madness of such gods conveyed to his followers. Unfortunately, and good night.